fast walk, but you don't leave me behind, okay? Let's see how it goes later. So I just eat coffee will not. Kuya Tyler eat a chicken and rice. And we're ready. Right, Kuya? Alright. Then start na yung 10K. We are ready. 进跑了10公里，哇！今天很多的跑团，总共30多个跑团一起来参加，让全程为各位加油打气。 Pula sa imo to. Amo ni sangkot ka badminton, no? Na siya ni. No. Hindi naman di kadlagan. Ayos na. Amo ni selfie na lang ni. Ayos, di ba? Power. Aray, gago video na gali. Oo, knowledge is power. 40 na, 40 ito. 6 na lang. Oo, 6 na lang. Kaya na ka muna dyan na tubig, jogging. Ulit di pa muna dito. Bakod si motor. Another pit stop. Tubig. Kaya yan, madam, kaya. Yan, swabe. Talagang proof na tumatakbo, di ba? Akala mo ikaw lang ha, meron din ako. Kaya. Stop na naman. Food. Yan, fruits. Grapes. Saging. Hindi. Tara, bilisan natin. Pambihira. Para sa ano natin. Diba? Pinabit ko na yung kalahati ko. Pakis ko kalahati lang. Ako nga, walking lang eh. Nice. Parikoy, mauna ako. Kala ko na, una ka na eh. Sige. Paswalk lang ako, Parikoy. Cheers. Inang nabuta ko si Parikoy dito. Ang photographer dito. Supporting cast. Mga pulis. Lapit na. Kailangan natin maabol si Coach Jones. Nice one! Ayan, tumatakbo na. Bully natin si Parikoy dito. Yan. Bully natin. Sa magitan ng lakad. Nice. Diba? Isang kinakabakod sa tanan nga lakad. Kinakabakod. Grabe, hindi na. Mabul si Coach Jones. 2.5 na lang? Pilan na lang ka kilometro? 2.5. 2.5 guys, 2.5. Pagod pala to. Styler siguro, tapos na, nagpapahinga na dun.
Baka nakauwi na. Baka nakauwi na. Fast walk lang to, fast walk. No, first time ko lang mabatian siya ang kakoy ng word. So, una din niya mo yung word eh. Tag 1 round na lang. May inana. Ayan, video yan. Baka natin sa IKM. Pit stop na naman dun. Che. Hindi. Tulog. Tamis mo na. Anong ilayo? Boat. Kain na kami. Kasi medyo pagod. Top zero to pro to. Zip po. Kaya gani din nanay mo. Yat yan, lagan ka naman to. Tatabay ka lagan dyan po ng bata tao. Mas guwapo. Kunin nga tawad ka. Motivation. Motivation. Kaya. Yun na, yun na. Lapit na lang. 10 km. Almost there, almost there. 10 km finally. Belata, baka. Sise, medal. Sise, Rene, grabe ka tagitingin. Tama lang. sakto na pagkatapos. Di naman. Di si Kuya Tyler man. You finish less than an hour? 10 minutes ago. Pwedeng sombrero, pwedeng bag. Pwedeng. Pwede yung ganito yung naka-engrave. Kaya tanggalin mo na yung chip. Naka-engrave Tanggalin. Kuya, you already remove it? Yeah, you remove it. Kuya Tyler. Together? Together. Yeah. Thank you. Ishe. Here. Okay. Good. Picture this one, kuya. Black and green, kuya. Ishe. Okay, let's go, let's go. Finally. Pwedeng in-grade, pwedeng yan, di ba? Nice. So, until next time, done. 10 km. Kuya Tyler. Okay, next time? Ha? Next time ulit. Nice. Una kong 21 to 23.